Hello, my name's Monique and I'm from Australia. This is my friend. She's going to interpret for us, Anis. Oke, hai, nama saya Monique, saya dari Australia dan ini atau saya adalah Anis dan saya akan menjadi interpreter menerjemahkan untuk percakapan ini. Oh iya, senang berkenalan dengan Monique. Nama saya Nomen dari Animal Friends Jogja. Okay, so it's nice to meet you, Monique. My name is Nomen and I'm from Animal Friends Jogja. Okay, great. Okay, well, I'm here from Australia and I'm really interested in animal welfare. And I've heard that Animal Friends Jogja is doing a program about cage-free chickens for layer chickens. Can you tell me a bit about that? Oke, terima kasih sekali. Saya sangat tertarik untuk program ini dari Animal Friends Jogja. Saya sangat tertarik dengan kesejahteraan hewan yang diprogramkan oleh Animal Friends Jogja. Dan saya dengar AFJ melakukan suatu program tentang cage free atau bebas sangkar untuk ayam, terutama untuk ayam petelur. Iya, betul. Ya, Animal Friends Jogja berdiri sejak 2010 awalnya, tetapi pada waktu itu kita fokus untuk rescue pada program Merapi. Itu sejarahnya AFJ. Jadi ada satwa-satwa seperti monyet, anjing, kucing. Tetapi seiringnya berjalan sangat sedikit sekali di sini organisasi yang peduli dengan kesejahteraan satwa, khususnya satwa yang diternakkan, dan AFJ adalah pertama kali yang menyuarakan NGO di Indonesia yang menyuarakan kesejahteraan satwa, khususnya hewan petelur atau ayam petelur. Ya, bisa di. Okay, so it's true that AFJ actually was established in 2010, and at first they were trying to rescue the animals in Merapi Mountain, such as monkeys, dogs, and cats. But because there are only few people who care about that, but now they are trying to do more actions for animals in the farms, and AFJ here and her too will advocate, use this NGO to advocate for animal welfare, especially for layer chickens. Oh, okay. All right. Interesting. That's really interesting. So you began with other animals, but how long since you began with farmed animals, or is it just chickens? And is it just egg-laying chickens that you're doing welfare or a program for, or is it other farmed animals as well? Oke, jadi sangat menarik bahwa program AFJ ini, program cage free ini dimulai dari hewan lain. Lalu untuk yang program cage free ini yang sekarang ini, apakah itu hanya untuk ayam atau ayam petelur untuk kesejahteraan mereka, atau juga untuk untuk hewan ternak lainnya? Kalau 2011 memang kita awalnya fokus untuk ayam ayam khususnya petelur, tetapi sampai sekarang 2021 kita mulai fokus untuk satwa yang diternakan. Jadi bukan cuma ayam petelur, tetapi satwa yang diternakan. Kita bukan cuma ayam petelur, bisa broiler, sapi, bisa kambing, juga ikan yang diternakan juga kita fokus untuk advokasi tentang itu. Okay, so in 2011 they focused on the layer hens, but now in 2021 they also focus on other farmed animals, not only the layer hens such as broiler chickens, and then cows and goats, and also fish. They're trying to advocate for them too. Ah, interesting. Okay, so it's not just layer hens, but many different farmed animals. So, but going back to the cage-free program, can you explain what is cage-free farming, and how is it different from other types of farming that people use in industrial farms or production farms? Oke, jadi sekarang nggak hanya untuk
ayam petelur saja, tapi juga untuk hewan ternak lainnya ya. Yeah. Apakah bisa jelaskan tentang cage free program ini? Mhm. Apakah itu cage free farming, dan juga apa perbedaannya antara cage free program ini dengan jenis-jenis peternakan yang lain yang ada di Indonesia? Iya, karena isu ini sebenarnya masih sangat baru di Indonesia. Akhirnya masih sedikit orang yang mengerti tentang industri petelur di Indonesia ini. Dan sebagai datanya, Indonesia adalah negara nomor 4 paling besar di dunia penghasil telur. Dan ada 200 juta ekor ayam di Indonesia sebagai peternak petelur. Tetapi nasib mereka itu sangat diperlakukan tidak baik sekali di peternakan. Okay, so because the issue about this cage free related to this cage free program is very new in Indonesia, so only a few people in Indonesia know about the industry for the layer hens in Indonesia. And for your information, Indonesia actually ranks 4th in the world for the production of eggs, with 200 million chickens being farmed in Indonesia. Wow. And but however, most of them are mistreated. Okay. Dan mereka ditempatkan di kandang, namanya kandang baterai. Kandang baterai ini dia sangat kecil sekali, jadi cuman sekitar ukuran seperti ini saja, satu ekor di ukuran HPS segini saja. Dan mereka di kandang itu sebagai dieksploitasi untuk bertelur terus-menerus, tidak pernah dikeluarkan selama 2-3 tahun, dan akhirnya mereka dinyatakan menjadi ayam afkir atau tidak bisa memproduksi lagi dan diantar ke tempat penjagalan. Okay, so this chicken, they are put into battery cage. Battery cage is a very small cage with the size of this HVS paper. And in this cage, they are forced to continuing laying eggs until they can no longer lay eggs for 2 to 3 years. And after that, they will be set as non-producing chickens, and after that they will be put into a slaughtering house. Wow. Okay. Yeah, it's pretty horrific. It's so small, right? And this is for one chicken? For one chicken? Ini suatu hal yang sangat buruk sekali. Dan apakah ini sebesar ini itu hanya untuk satu ayam saja? Iya, beberapa peternakan menjelaskan kalau seukuran ini biasanya satu ayam. Ada juga yang biasanya 2 kali ini berarti 2 ayam disekat. Biasanya ada 1 sekat, ada 2 sekat gitu. Nah, biasanya mereka tidak mau memang banyak ayam dalam satu kandang sempit ini dikasih sekat agar mereka tidak saling menyakiti. Tetapi itu kejadian di peternakan ayamnya karena sangat sempit, mereka saling menyakiti, saling mematuki sama lain. Okay, so yeah, for some farms they put 1 chicken for 1 dish, but some other farms they also put 2 chickens for this one. Apakah itu benar? 2 ayam? 2 ayam untuk 2 ini. Iya. Jadi 1 biasa sekat atau ada sekat ada di sini 2 ekor tapi sekatnya jadi lebih lebar kayak gitu. Iya. Yeah, sometimes they also give a bigger size for 2 chickens, but they put something in between them, so they will not hurt each other. But in fact, because this cage is just so tight, they would eventually hurt each other. Sad. Yeah. Okay. And so what is a cage-free system then? Do you have different kinds of systems, or is it just one cage-free type? Oke, jadi sistem cage free ini itu apa, atau bebas sangkar ini seperti apa? Apakah Anda punya sistem yang lain atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Iya, kalau Animal Friends Jogja biasanya kita cari data dari peternakan yang sudah menerapkan sistem yang lebih baik, yang lebih manusiawi. Beberapa sistem itu contohnya di Yogyakarta sendiri sudah ada. Misalnya dia sistem umbaran.
Kalau umbaran biasanya mereka cuman ada space seperti ini, biasanya pagar atau apa, mereka bebas ke mana-mana seperti itu. Ada juga dia sistem aviary, mungkin kalau dia koloninya lebih banyak, jadi dia ada di sini bisa ayam, lalu di atasnya ada ruangan buat ayam gitu, dan mereka tidak ada di dalam kandang sekat-sekat, jadi mereka yang pasti masih bisa melakukan perilaku alamiahnya seperti bertengger, mengepakkan sayap. Okay, so FJ usually look for data. They are also trying to search for a better system, such as in Jogja. There are actually some places that have used umbaran system, or umbaran here means that the chicken are put into a spacious field, so they can move around freely. Oh yeah. But this field is fenced, so that this chicken can move around freely around there. There's also another system, which is aviary system, and this is used when there are many colony of chickens. So the chickens are put in some place, and then on top of them there will be a room, and for this chicken, so they will not be put into cages, and they will be able to do their natural behavior. Okay. They can behave naturally, such as perching on some wood that they can grab, or also to flap their wings too. Okay. Alright. Cool. Bisa lihat di gambarnya ini kalau mau lihat bedanya apa. Okay, so that's a picture if you want to see the difference. Let me put my glasses on. Okay. Alright. So this is the umbaran system, or Okay. basically a free system. Free range. Free range Yeah. system. Okay. So they are put into a place. This is fenced, Mm-hmm. and the chicken can move around freely, Yep. so they can live naturally. Mm. And this is the Just the aviary system. yeah. Okay. So what's this one? The system postal. Sistem postal. Ya ini hampir sama seperti umbaran dia, tapi ini kalau misalnya ayamnya di dalam kandang yang mungkin lebih kecil daripada umbaran. Umbaran biasanya seperti kayak di kampung, dia bisa lebih bebas kemana-mana kayak gitu. Kalau postal dia biasanya di dalam satu tempat itu, tetapi tidak ada kandangnya sama sekali, hampir sama seperti free range gitu. Okay. So basically the postal is actually similar to free range system, but we are put into a smaller area. Okay. Alright. Okay. They still move around freely. Is it open or closed roof, or does it have both? Oke, jadi ini apakah areanya terbuka atau tertutup? Biasanya ini tertutup kalau dia postal, ya. And Tapi then- biasanya ada mereka bisa keluar area postal juga. Jadi ada yang di area situ juga, ada di tempat di luar. Tapi biasanya ada kalau setiap kandang biasanya dia ada buat area bertelurnya seperti itu. Jadi ada seperti area untuk bertelur di dalam kandang itu. Oh, di dalam kandang yang postal. Iya. Oke. Oh, berarti untuk yang postal ini kalau di dalam itu ada roofnya, tapi kalau di luar itu ada di satu area tapi tidak ada atapnya. Iya. Biasanya dia lebih fleksibel kalau di postal itu. Iya. Okay, so for this postal system, they will be put into a free range, but it has roof, so it's like indoor free range. Yep. But then they will also have places. They can also go outside Okay. when there is no roof, so it's an open space. But Yep. still, it's fenced. It's restricted, and there will be also places where they can lay their eggs. Yeah. Okay. I understand. All right. Good. All right. So now I understand about the difference between battery and the other system. So the cage-free system. I want to ask another question. Sorry, I wrote them down so I don't forget. Oke, jadi sekarang saya sudah memahami tentang perbedaan antara battery dan juga battery cage system dan juga sistem yang lain. Dan sekarang saya mau tanya lebih jauh lagi, tapi saya perlu lihat ke catatan saya dulu. Oh, supaya okay. saya tidak lupa. So my question is, how are you doing this program? How's the cage-free advocacy or welfare program
running here in Indonesia? What are you doing to improve the conditions or to tell people about this system? Iya. Oke, jadi sejauh ini apa yang sudah Anda lakukan untuk advokasi dan juga untuk memperjuangkan kesejahteraan hewan di Indonesia? Jadi apa yang sudah pernah Anda lakukan? Ya, kita sudah melakukan banyak hal di sini ya, dan sebenarnya ini tantangan bagi kita sangat besar sekali untuk menyadarkan kesejahteraan satwa, khususnya satwa yang diternakkan di Indonesia. Beberapa hal yang kita lakukan ini sangat penting adalah edukasi. Kita harus edukasi banyak orang tentang ini. Kenapa orang harus beralih? Kenapa kandang baterai ini kejam menurut kami? Dan edukasi yang kami lakukan bisa lewat sosial media, bisa diskusi langsung, bisa melakukan FGD. Ya mungkin bisa di. Iya. Oke. Ya. Okay, so actually we have done many programs in Indonesia, but it's actually quite a big challenge for us to raise awareness about the animal welfare, especially to the farmed animals in Indonesia. And the first thing that we did was to give some educations. It was very important for us to give educations to people in Indonesia about why they have to shift from battery to cage-free program, and why our battery cages are cruel. And we usually give our educations via social media or discussions or FGD or focus group discussion. Okay. All right. Great. And how's the results so far? Like, have you seen any progress or changes? Oke, jadi hasilnya bagaimana sejauh ini? Apakah Anda sudah melihat ada perkembangan atau perubahan? Iya, dan hal yang kita lakukan selain diskusi tadi ya, kita melakukan kampanye atau kampanye. Kita bisa sebarkan brosur dan juga atas stiker. Kita pernah pasang baliho juga besar di daerah salah satu daerah di Yogyakarta, di Monjali, dan juga kita rekrut relawan karena kita butuh relawan untuk pergerakan ini. Kita rekrut relawan di seluruh Indonesia, dan ya hasilnya sangat cukup memuaskan untuk kami, cukup baik, dan karena ternyata ada banyak anak-anak muda yang ingin terlibat dalam kesejahteraan satwa di Indonesia. Dan di hasilnya di Yogyakarta sendiri beberapa perusahaan seperti Mediterranean itu, dan coklat Monggo, dan kebun roti, dan Via Bakery, mereka telah memberikan komitmen untuk tidak menggunakan telur dari kandang baterai. Okay, so we have received some results, but before we go further into the results, let us also explain some about other things that we did to promote this program. Okay. So it was not only by doing some discussions, but also we also did some campaigns. We tried to spread brochures, stickers, and big banners in Yogyakarta. We actually put one big banner in Monjali Museum's popular place in Yogyakarta. And we also tried to recruit volunteers for these movements from all around Indonesia. And actually the result is we are quite satisfied with our result, and it is quite good because it turned out that many youths in Indonesia actually care about animal welfare. And especially in Jogja, there are some companies that would like to cooperate with us and be committed in this program, such as Mediterranean Restaurant and Monggo Chocolate Company and Kebun Roti, Via Bakery. They are willing to make some commitment to use eggs from cage-free program. Okay, that's amazing. So I guess then, aside from education, you're also approaching businesses to ask for them to commit to only using cage-free eggs in their supply chain. Is that correct? Oh ya, jadi selain untuk memberikan edukasi, apakah
Anda juga melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan bisnis untuk melakukan komitmen atau memberikan komitmen untuk penggunaan program produk-produk dari Cage Free. Iya, kita melakukan pendekatan ke perusahaan-perusahaan di sini misalnya atau retailer juga seperti penjual-penjual telur atau perusahaan yang menggunakan telur untuk mereka beralih menggunakan telur bebas kandang. Dan juga kita mengajak organisasi-organisasi lain juga terlibat untuk program Cage Free ini. Okay, we approach some companies and also retailers, and also egg sellers, so that those company would shift from using the eggs, would shift to use eggs from cage-free programs. Okay. And we also try to invite other organizations to jadi mengundang organisasi lain untuk mengajak koalisi maksudnya Mengajak untuk koalisi. organisasi lain untuk bersama-sama mengkampanyekan bebas kandang baterai ini. Oh Iya. So she's also trying to invite and collaborate with other organizations to create a coalition to promote this cage-free program. Oh, great. Okay. So, you mentioned that you are getting corporations or businesses to make a commitment to only use cage-free. So, how many are there already farms here that are doing a cage-free system, like the postal or the aviary system, or cage-free? Oke, jadi Anda sudah tadi menyebutkan bahwa Anda sudah mendapatkan komitmen dari beberapa perusahaan untuk menggunakan produk-produk dari Cage Free program. Iya. Apakah Anda tahu ada beberapa peternakan di sekitar sini yang telah menggunakan Cage Free system seperti yang tadi postal atau umbaran seperti itu? Oh iya, di Indonesia sebenarnya masih sangat sedikit. Justru kita butuh lebih banyak peternak yang mau beralih menggunakan sistem tidak menggunakan sistem kandang baterai ini. Di Jogja sendiri ada beberapa, misalnya salah satunya nama peternaknya yang telah melakukan sistem yang lebih baik itu contohnya Galaksi Telur atau Bengkel Sapi. Bengkel Sapi itu milik salah satu profesor di UGM namanya Profesor Ali. Dia profesor di Fakultas Peternakan UGM. Ya, dia perlu melakukan itu agar peternak yang lain juga kalau bertanya ada orang yang expert menjelaskan tentang itu bahwa ada sistem yang lebih baik mungkin dari efisiensinya, lebih dari kesehatannya seperti itu, lebih dari ke nutrisinya seperti itu. Jadi kita ada bukti buat peternak untuk menjalankan sistem yang lebih baik. Okay, so Indonesia actually there's very few farmers who would shift to cage-free system, but in Jogja actually there are some farmers who have used a better caging system, such as Galaksi Telur, Bengkel Sami, which is actually owned by Professor Ali. He's a professor in Gajah Mada University. Okay. He also specializes in farming. He teaches there in the Faculty of Farming. And so if there are other farms who are asking for explanations, we can explain to them better that there is actually an expert who are using this system, cage-free system, which are more efficient, healthy, and more nutritious too. It's also can serve as a proof that this cage-free system is a better system. Okay, all right. Okay, so what's the future plan for this program? And will you extend it to other programs? This system that you're using, for example, social media, contacting the end users of the product, like
if it's an animal product, for example, fish, how will you adapt this program that you're doing with the consumers and the producers, plus using social media? Will you adapt that to other types of farming to improve their welfare, like fish, for example, or I don't know what other farming there is, maybe cows? Yeah. Oke, jadi rencana ke depan Anda untuk program ini apa? Apakah Anda juga akan memperluas jangkauan dari program ini atau memperlebar program ini, entah itu dari segi secara teknis seperti pemasaran melalui promosi melalui sosial media atau berkomunikasi dengan pengguna dari produk ini, atau mungkin ke hewan-hewan yang lain. Contohnya ikan, apakah Anda juga akan mencoba untuk mempromosikan pengadopsian sistem ini untuk hewan-hewan lain seperti ikan atau sapi? Iya. Dan juga apakah Anda juga akan mempromosikannya melalui sosial media juga, atau bagaimana cara Anda mempromosikan ini kepada para konsumen? Iya, rencana ke depan kita sangat banyak ya. Salah satunya kita ingin advokasi ke level pemerintah juga, pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah untuk ini. Karena ada undang-undang yang mengatur kesejahteraan satwa, dan di undang-undang itu mereka juga menggunakan prinsip 5 freedoms of animal, 5 hak terhadap satwa, seperti bebas dari rasa sakit, takut, lapar, kesakitan, seperti itu. Dan bukan cuma ayam, seperti ikan juga yang diternakkan sama halnya budidaya ikan seperti sistem kandang baterai juga. Mereka ditempatkan di kolam yang sangat sempit sekali, dan untuk sosialisasinya ya juga sama seperti ayam. Dan masalah ini bukan cuma kejam terhadap satwanya, juga masalah lingkungan juga, karena sama seperti ayam dan ikan yang diternakkan, mereka misalnya pakai antibiotik, dan antibiotik biasanya limbah dari peternakan itu, ikan atau ayam biasanya dibuang ke lingkungan, dan itu merusak lingkungan, seperti itu. Okay, so actually we have so many plans for our future. One of them is to promote this advocacy to the government, not only in the central government but also our regional government, because actually one of the regulations, there's actually regulations that regulate that is related to animal welfare, which are 5 freedoms of animals. So the animals should be free from sickness, fear, and hunger, and also pain. And we're also going to do this advocacy to fish as well, so they will not be put into similar type of battery cage as chicken, because they are put into very small ponds, and we're going to socialize this program just like what we did with the chicken catch-free chicken programs. Because these problems is not only about the animals, but it's also about the environment. Because when doing this program, doing this battery cage program, they are using antibiotics. And these antibiotics are given to chicken and also to the fish, and the waste created by these antibiotics are usually thrown away to the environment, and it could be dangerous to the environment. Okay, so all right, well, it sounds really something that's very effective, what you're doing. You already see the results. So, yeah, I guess I just want to say well done. And from an outside perspective, it's very interesting because we also have similar problems with battery cages in Australia, but I think there's a lot more knowledge about them in the public. So more and more people are asking for cage-free eggs, and also you can get them fairly easily in Australia. So it's a great news to hear that it's happening in Indonesia as well. So thank you so much for explaining all this to me, and
is there anything else that you wanted to tell me that's something important about your program in Indonesia Oke, to finish off? Oke, jadi untuk sebagai salah satu penutupnya, ini menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat menarik dan sangat efektif, dan Anda juga sudah berhasil melihat hasil dari apa yang sudah Anda lakukan. Itu suatu hal yang sangat luar biasa, dan dari pandangan saya sebagai orang luar, ini adalah sesuatu yang sangat menarik karena sebenarnya di Australia itu juga ada permasalahan yang sama, tapi karena ada banyak informasi yang muncul di publik, jadinya semakin banyak orang yang bisa kemudian meminta telur-telur dari program Cage Free, seperti itu. Semoga ini juga bisa terjadi di Indonesia, dan ya kami sangat berterima kasih. Yeah, so perhaps is there something else that she thinks that's important about her program in Indonesia that she wants to tell me or the public out there about? Like, is there anything else that she would like to ask or request or something like that? Final thoughts. Oke. Yeah. Jadi kira-kira ada yang sekiranya ingin Anda tanyakan tentang atau ingin Anda sampaikan tentang satu hal yang penting di Indonesia dan juga ingin Anda katakan kepada masyarakat. Ya, karena Animal Friends Jogja adalah koalisi dari Open Wings Alliance. Jadi Open Wings Alliance adalah koalisi di seluruh dunia. Jadi isu ini tentang kandang baterai bukan cuma kekejaman satwa di Indonesia saja. Seperti Monique bilang, di Australia juga ada, ya di negara Asia, di negara-negara belum menerapkan sistem, belum ilegalkan sistem kandang baterai ini. Tidak seperti New Zealand contohnya, mereka tidak boleh lagi pakai kandang baterai, atau negara-negara di Eropa. Dan di Asia sudah ada negara Bhutan saja, tapi selebihnya masih belum ada regulasi yang jelas untuk stop kandang baterai ini. Ya, jadi itulah apa artinya kerjasama koalisi di seluruh dunia ini. Seperti campaign, global campaign kita lakukan, misalnya desak beberapa brands yang sangat besar, misalnya seperti KFC atau McDonald's atau Hard Rock atau Mars. Mereka franchise atau retailer makanan yang menggunakan banyak sekali telur, demand di seluruh dunia. Kalau kita bisa pushing, bikin pressure ke perusahaan besar seperti itu, akan berarti makin banyak permintaan telur bebas kandang baterai di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Karena ada demand, berarti peternak mau nggak mau mereka juga beralih. Ya, jadi dengan Open Wings Alliance ini dan relawan-relawan di seluruh dunia, di lebih dari 70 organisasi di seluruh dunia, kita bekerja sama agar ya tidak ada lagi ayam yang di kandang baterai. Okay, so actually we are a part of an global movement called Open Wings Alliance. They are also advocating for cage-free programs, and there are also this movement in other countries such as Australia and Asia. Another example, that in New Zealand they actually have some regulations not to use battery cage, and we're trying to try to do the same thing too. And because in Asia many countries do not really have clear regulations about to stop battery cage, and with these global coalitions we are trying to push some brands, big brands such as KFC, McD, Hard Rock and Mars. They are the brands or the companies that are regularly using many eggs, and they're also a global companies. They're around the world. Yep. And they're trying to, if we can, we're trying to press big companies so they will no longer use. They will shift to cage-free eggs. Yep.
and also not only those big companies around the world, but also the ones in Indonesia too. Yep. Because the more demand to use cage-free eggs, the less people will use battery cage eggs. And also, Open Wings Alliance is actually a global movement, and we also have some global volunteers. There are more than 70 organizations, and we are trying to do our best cooperation so that there will be no more chickens in battery cages. Okay, well, that's an amazing effort that you're making with the whole alliance, and I wish you all the best. And yeah, thank you so much for explaining that to us today. Oke, jadi itu suatu hal yang luar biasa yang Anda lakukan, dan juga usaha yang luar biasa yang Anda lakukan dengan aliansi Anda juga. Dan terima kasih sudah menjelaskan ini kepada kami. Dan semoga Ya, terima kasih sudah datang dan bertanya tentang kegiatan satwa yang diternakan di Indonesia dengan organisasi kami. Ya, semoga tertarik untuk bergabung bersama kegiatan Catch Free program di Indonesia dan satwa yang diternakan lainnya. So thank you very much for asking about our program, our Catch Free program, and also bisa tolong dijelaskan lagi? Oh ya, semoga semakin banyak orang yang tertarik. Jadi siapa aja yang mau bergabung bersama Animal Friends Jogja, kita sangat terbuka sekali untuk bersama-sama kesejahteraan satwa di Indonesia lebih baik. So we hope that there are more people who are interested into animal welfare, and we hope that there are more people who would like to join us in Animal Friends Jogja to advocate for better welfare for the animals. Okay, all right. I've just got one more thing. How can I get involved? Is there a website, or is there do you have petitions, or how could I get involved, like online, for example? Because many people that will watch this, they'll be looking for from online. How could they help online? Oke, jadi bagaimana saya bisa terlibat dalam program ini? Mungkin bisa melalui sesuatu yang secara daring, atau mungkin dengan suatu petisi, karena sepertinya banyak juga orang yang akan tertarik untuk melakukan hal ini, terutama secara online. Iya, kita punya website atau Instagram, jadi bisa lihat di sini. Ya, bisa buka websitenya, atau mau hubungi lewat email juga bisa. Kalau tertarik untuk bergabung bersama Animal Friends Jogja. Okay, so if you're interested in joining Animal Friends Jogja, you can see these websites. We have Instagrams, we have a website, and you can also send messages to this. Okay, great. All right, thank you so much. This is great. Can I keep this? Oke, jadi terima kasih sekali, suatu hal yang luar biasa, dan bolehkah saya membawa ini? Iya, silakan ya. Okay, great, thanks. All right, well, I'll share this with my followers online and share the social media. So hopefully we'll get lots of viewers that will join. Okay, thank you. Saya akan membagikan ini melalui sosial media juga kepada para pengikut saya, para follower saya, dan semoga banyak orang yang akan tertarik untuk mengikuti program ini. Iya. Terima kasih sudah datang ya. Thank you so Silakan. much. Thank you very much for coming. Yeah, thank you.